Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode du droit commercial chez EcoAcro pour le S4. Et donc aujourd'hui on va voir la troisième et la dernière partie le commerçant, à savoir les obligations du commerçant. Pour les obligations du commerçant, ثلاثة ديال الحوايج اللي ضروريين يديرهم لينا un commerçant. La première des choses c'est l'ouverture d'un compte bancaire. Et donc, selon l'article 18 du Code de commerce, tout commerçant pour le besoin de son activité commerciale a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou bien dans un centre de chèques postaux. Maintenant, il y a le posta, de nos jours, il y a le Berid Bank. Très bien. Donc, هنايا ضروري خاص يكون عندك بالنسبه ان commerçant soit personne physique ou la personne morale ضروري خاص يكون عندها un compte bancaire. Et pour les transactions avec un montant qui est supérieur à 10 000 dirhams, ضروري خاصهم يديروا par une transaction bancaire. C'est-à-dire soit on va utiliser un chèque barré ou là غادي نستعملوا une lettre de change ou là غادي نستعملوا un virement. Donc هادو هما les transactions اللي généralement كنستعملوهم. علاش كنديروا هادشي هذا؟ pour diminuer et éviter les fraudes fiscales. علاش؟ حيت حنا عارفين انه بالنسبه لي entreprises les commerçants باش يهبطوا لو ريزولتا شنو كيديروا؟ كيطلعوا لي شارج، كيقدروا يشوفوا لينا des factures يعني كيديروا لينا des charges qui ne sont pas vraies, des charges qui ne sont pas vraies, donc des charges qui sont fictives. Donc pour éviter les fraudes هادو كنexigيو على انه les transactions qui sont supérieures à 10 000 dirhams خاصهم يديروا par une transaction bancaire, soit virement, soit lettre de change ou bien chèque barré. شنو هو un chèque barré؟ un chèque barré هو c'est un chèque عادي غير هو في الفوق ديالو في الجنب كنديروا جوج خطوطات باراليل. ملي كنديروا هذوك جوج خطوطات باراليل كيولي هذاك لو شيك هذاك كيولي نون اندوسابل، سيتادير انه ما يمكنش لينا اللي بغيتي تصرف هذاك الشيك ما يمكنش لينا غادي نعطيك فلوس اسبيس، مي كنديروا ان فيرمون لواحد ان اوتر كونت بانكير. اي دونك هنايا باش تصرف هذاك الشيك ضروري غادي خص يكون عندك نتايا ان كونت بانكير. سا مارش. دونك هنايا كيف ما قلت لكم باش كتكون عندنا واحد لا تراسابيليتي كنكونوا كنراقبوا لي ترانزاكسيون et pour éviter la fraude fiscale. La même chose بالنسبه لا lettre de change. La lettre de change حتى هي par défaut ما كتاخذهاش en espèces, كتمشي un compte bancaire. Très bien. Et le virement حتى هو راه كيدار le compte bancaire. Voilà. Donc pour les montants كيف ما قلت لكم qui sont supérieurs à 10 000 dirhams ضروري خصنا نديروهم par un virement. Sinon ما كيتعتبروش comme une charge بالنسبه لا fiscalité. Voilà, très bien. Donc, la deuxième obligation, c'est la publicité au registre de commerce. Tout d'abord, c'est quoi un registre de commerce? Le registre de commerce est un répertoire officiel des personnes physiques et morales qui exercent le commerce. C'est un support de publicité destiné à faire connaître l'existence, les caractéristiques des établissements de commerce. Donc, هذا هو le répertoire اللي كيكون فيه كاع les commerçants physiques ou bien morales marocains ou bien étrangers اللي دايرين عندهم واحد l'activité commerciale في المغرب كاملين كيتقيدوا لنا في هذاك لو ار سي. دونك هو اللي كيضمن لك الحقوق ديالك وهو باش كتكون انسكري وكتخلص la taxe professionnelle et l'impôt sur revenu. Très bien. Donc في le registre de commerce كنديروا l'inscription كنديروا فيها كندخلوا واحد certaines informations qui concernent le commerce ديالنا, à savoir اول حاجه شنو هي le type d'activité, qu'est-ce que je fais, واش كندير la construction, واش كندير la distribution, etc. La ville فين كاين انا فين كاين la domiciliation ديالي. Le statut qui confie la dénomination, bien l'immatriculation, le فرق هو انه بالنسبه les sociétés de personnes كنسميوها dénomination et بالنسبه les sociétés de capitaux كنسميوها immatriculation. C'est la même chose, هي السميه ديال هذيك l'entreprise. Le tribunal حيت كيف ما عارفين فاش كدير الار سي ديالك كتدفعوا لو غريفي ou bien le secrétariat greffe ديال لو تريبونال, كتدفعوا المحكمه فين كاين لو دوميسيل ديالك. مثلا انت كاين في جديده لو سيج سوسيال ديالك اي دونك غادي تدفع لو غريفي ديال التريبونال ديال جديده. دونك لو tribunal de commerce, sinon à défaut كتدفعوا لو tribunal de première instance.
Après, بالنسبة لهذوك les informations اللي قلت لكم ضروري كيكونوا في لو ار سي كاين عاوتاني اسافوار لو نيميرو ديال ار سي يعني كل انتربريز كيكون عندها لو نيميرو ديال ار سي ديالها يعني فحال السي ان بالنسبة لي بيرسون فيزيك لونتربريز كيكون عندها لو نيميرو ديال ار سي كي سبيسيفيك ليها هي يعني سي ان élément identifiant ديال l'entreprise. Après كاين اوسي هاد لو نيميرو اي سي او حتى هو سي لا ميم شوز حتى هو كيكون سبيسيفيك بور شاك انتربريز. لو نيميرو اي سي او سي l'identifiant commun d'entreprise. كل entreprise a des numéros spécifiques ليها. Et après, on a la forme juridique, c'est-à-dire où c'est une société à responsabilité limitée, ou bien c'est une société anonyme, etc. Et finalement, qu'il y a la date d'immatriculation et le capital social. شحال ديال الفلوس جبناها باش نحلوا l'entreprise, le capital social. Donc, كيف ما غادي تقرا في la comptabilité de société, فاش قرينا les apports en nature et les apports en numéraire, كنشوفوا شحال le montant ديال le capital social. Très bien. هذاك لو مونطون ما كيتبدلش كيتقيد في لو بيلون وما كيتبدلش الا كنا باغي نديرو لوغمونطاسيون ديال لو كابيتال هادشي غادي تقرا في لا كونتابيلتي دو سوسيتي دونك كيف ما قلت لكم l'inscription au registre de commerce est obligatoire. Donc l'inscription doit être faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe l'établissement principal du commerçant personne physique ou le siège social du commerçant personne morale. Donc, je vous fais l'établissement principal, le siège social. Selon l'article 36 du Code de commerce, les inscriptions au RC, le registre de commerce, comprennent les immatriculations ou l'immatriculation. يعني أول مرة كتحل le commerce ديالك كتقيد l'immatriculation. يعني أنا j'existe en tant que واحد الشركة j'existe. ثاني حاجه لي انسكريبسيون موديفيكاتيف دونك الا بغيتي تبدل باغ اكزومبل شي انفورماسيون بارمي هاد لي انفورماسيون هادو مثلا بغيتي تبدل مثلا لا فورم جوريديك مثلا تقدر دوز من ساغ اون سوسيتي انونيم سي بوسيبل اي دون سو كالا راه خصنا نبدلو نديرو دي موديفيكاسيون في الار سي ديالنا وفينالمون كاينه لا رادياسيون هي التشطيب بحال مثلا اون بيرسون فيزيك فاش كتموت الله يرحمها كنديروا لها التشطيب من الحاله المدنيه اي دونك سي لا ميم شوز بالنسبه لي كوميرس بيان لي زونتربريز حتى هما كنديروا لهم التشطيب او كاد ديال انهم ما بقاوش سا مارش دونك عندنا ثلاثه ديال الحوايج فين كنديروا لانسكريبسيون في لو ريجستر كوميرس كاين لي ماتريكولاسيون انسكريبسيون موديفيكاتيف كنبغيو تبدلوا شي حاجه والتشطيب اول حاجه لي زيماتريكولاسيون دونك هنايا فاش كتحل لو فون كوميرس ديالك ولا لي بيرسون فيزيك كدير واحد لو كوميرس ديالها عندها ان ديلي ديال 3 موا باش دير لانسكريبسيون في لو ار سي ما فتي هاد لو ديلي هذايا فراه كتخلص اون اموند لي انسكريبسيون موديفيكاتيف هما اللي يلاه شرحتهم اي فينالمون كاينه لا رادياسيون peut être requise de deux façons soit كديرها la personne elle-même soit كيديرها le président du tribunal. Donc par le commerçant lui-même كيكون هو يحبس لاكتيفيتي ديالو ما بقاش خدام دونك هو علاش غادي يبقى يخلص في لا تاكس بروفيسيونيل اي دونك كيخصو يمشي يشطب على هذاك لاكتيفيتي ديالو من لو ار سي ou bien par l'ordonnance du président du tribunal في le cas ديال par exemple la déchéance اللي ديجا شرحناها في ليبيزود بروميير دونك اللي ما عارفاش يمشي يشوف ليبيزود بروميير la déchéance اللي هي منين le président ou bien le juge frappe une personne par la déchéance, que c'est une personne déchue, le décès de plus d'un an. Là, automatiquement, المحكمة كدير لك التشطيب. Il a dit que la personne تشوف فات. La cessation effective de l'activité de plus de 3 ans. L'activité ما بقاتش خدامة de plus de 3 ans, هنايا كدير automatiquement من عند le président du tribunal. Après, كاينه la clôture d'une procédure de liquidation. واحد الشركه دارت فايت ودرنا ليكيداسيون جوريديك فاش كتسالي لا ليكيداسيون جوريديك لو بريزيدون دي تريبينال كيحيد كيدير لينا التشطيب من لو ار سي مي قبل ما نديرو التشطيب من لو ار سي كيخصنا انفورميو لي كريانسي غاجيست شنو هما لي كريانسي غاجيست هما تو دابور شنو لي كريانسي هما الناس اللي مسلفين لونتربريز هادو هما لي كريانسي كيتسالوا لونتربريز واحد الفلوس l'entreprise فاش كدير لا ليكيداسيون ديالها كاين واحد لوردر ديال شكون اللي غادي يردوا ليه فلوس وحنا كيف ما عارفين لونتربريز كيخصها تخلص بزاف ديال الناس اول حاجه كيخصها تخلص لي سالاريي ثاني حاجه كيخصها تخلص ليطا ثالث حاجه كيخصها تخلص لي كريانسي ورابع حاجه كيخصها تخلص لي زاسوسيي في لي ديفيدون دونك هادو كاملين كيتسالوا لونتربريز
mais qu'il y a l'ordre à respecter le remboursement des personnels. أول وحدين à rembourser فاش كنبيعوا الباتريمون ديال l'entreprise. أول وحدين كيخصهم يتخلصوا هما les salariés. دابا لا كيسيون كي سو بوز هي شكون ثاني واحد غادي نخلصوا؟ واش ليطا، واش لي بانك، واش لي كريونسي، واش لي اسوسيي؟ Et donc, la réponse هي انه ثاني واحد كنخلصهم هما لي كريونسي غاجيست. هذيك شنو هي غاجيست؟ شنو هي غاج؟ غاج هي غارونتي، يعني هنايا كيكونوا غارونتي باللي انه او كا د ليكيداسيون هما ثاني وحدين يتخلصوا ابري لي سالاري. Très bien. Donc, هنايا شنو هما لي سانكسيون بريفو par défaut d'inscription، يعني او كا ما درتيش l'inscription في le registre de commerce كاين des sanctions civiles et des sanctions pénales. Donc, les sanctions civiles réparer le préjudice subi par les tiers, au cas où كانوا des tiers اللي كانوا العصا tu dois les rembourser تعوضهم. Sanctions pénales, donc le défaut d'immatriculation donne lieu à une amende de 1000 dirhams à 5000 dirhams. يعني au cas où ما درتيش l'immatriculation هنايا كنعطيك une amende à payer ما بين 1200 5000 درهم وكنعطيك un délai باش دير l'immatriculation. au cas où تعطلتي عاوتاني كنعاودو نعطيك une autre amende. Le cas tchani, le commerçant, avec de mauvaise foi, fournit des informations inexactes en vue de l'inscription au registre de commerce et puni d'un emprisonnement d'un mois, donc et une amende de 1000 dirhams à 50 000 dirhams. Très bien. Donc, il est fournir des informations qui sont inexactes par rapport aux informations que je viens de citer. Et puis finalement, la troisième et la dernière obligation pour les commerçants, c'est la tenue de la comptabilité générale. La comptabilité générale, elle est obligatoire. Au contraire, il y a la comptabilité analytique qui est facultative. La comptabilité générale, elle est obligatoire. Les parties prenantes de l'entreprise doivent la situation et la santé financière de l'entreprise. L'État, on paye de l'impôt à l'État. Et donc l'État, le résultat de l'entreprise. حيتاش كتسالك هذيك لامبو اللي كتخلصها راه فلوس ديال ليطا. كاين عاوتاني لي اسوسيي دي اكسيونير. لي اكسيونير فاش كيبغيو يديروا ان انفستيسمون كيختاروا l'entreprise la plus performante en se basant sur quoi? En se basant sur les états de synthèse. Les documents à fournir obligatoirement par la comptabilité générale. كاين عاوتاني لي كريونسي مثلا لا بنك حتى هي باش تسلفك كتشوف عاوتاني حتى هي les états de synthèse ديالك كتشوف la santé financière etc. Voilà, selon l'article 19 du Code du commerce, le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi 988 relative aux obligations comptables des commerçants. La comptabilité générale est obligatoire, la comptabilité analytique n'est pas obligatoire, pour mieux étudier les coûts de l'entreprise, au final, les activités les plus rentables, les activités les moins rentables, pour choisir l'activité, activité ou le produit, etc. Donc, pour mieux comprendre l'activité de l'entreprise, la comptabilité analytique ou bien la comptabilité des coûts. Bisba, l'obligation de la comptabilité générale, qu'il y a certains documents à fournir obligatoirement. Qu'il y a les livres ou qu'il y a les états de synthèse. Lorsqu'on parle des livres, qu'il y a le grand livre, il est déjà prévu la comptabilité générale, il fait l'ensemble des comptes, ou son débiteur ou le créditeur. Après, qu'il y a le livre journal, les couches, les livres journal, où il y a l'inscription journalière chronologique des opérations qui sont quotidiennement. Et l'inscription le journal. Jour par jour, opération par opération. Et après, il y a les états de synthèse. Les états de synthèse, normalement, il y a comme ça. Mais pour les PME, les petites et moyennes entreprises, qui ont l'établissement, il y a deux états de synthèse. Les ROMA, le bilan et le CPC, le compte de produits et des charges, ou bien le compte de résultats. Le bilan, qui reflète l'image réelle et fidèle le patrimoine de l'entreprise et le CPC qui chauffe le résultat de l'entreprise. بالنسبة les autres états de synthèse qui diront كاين ثلاثة آخرين اللي هما l'état de solde de gestion, le TFT ديال les flux de trésorerie, le tableau de flux de trésorerie et l'éthique.
Donc, le document des informations complémentaires. Très bien. Donc, le reste des états de synthèse qui diront les entreprises qui leur chiffre d'affaires dépasse les 10 millions de dirhams. Et donc, les obligations tenant aux commerçants qui n'est l'État. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de la partager avec vos collègues. Et sur ce, on s'est arrivé vers la fin de cet épisode. Merci pour votre attention et bonne journée.